एलायन्साचो आमचो आज प्रेस क्रायम अगेन्स्ट वुमन म्हजे बरोबर आसा गोवा फॉरवर्डाचे स्पोक्सपर्सन आश्मा बी आनी तशेंच आम आदमी पार्टीचे सेसील रॉड्रिगीस. हांव आश्माक सांगता की ताणें हें करचें. ते 5 वर्सान क्रायम अगेन्स्ट वुमन बायलांचेर आनी दाखले चलयो भुरग्याचेर क्रायम्स प्रचंड वाडलेले आसा. फाटले 2019 ते 2023 जर घेतले जाल्यार आमी 250 केसीस 18 इयराचे बिलो जे भुरगे आसा तांचेर केसीस 250 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा. तातूंत बेश्टे 4 केसीन कन्विक्शन मेळिल्लें आसा. म्हणल्यार 1.6% बेश्टो कन्विक्शन रेट जालो. इट्स रियली शेम ऑन द गवर्नमेंट. कित्याक 18 वर्साचे भुरगे जे एक फूल कशें आमचो एक फूल कसो ब्लूम जाता ते ब्लूम पासून जायना, पण तांचे 18 वर्साचे तांचे एक लायफ पासून ताणें पळोवना. आपल्या आवय बापायचे हितूनूच आसता ते. तसले भुरग्याचेर जर असलो एक क्रायम जाता, रेप सारको क्रायम जाता म्हणल्यार ताचो आख्खो आयुश्य पिड्ड्यार जाल्ले भशेन जाता. आनी असले केसीन बेश्टे 250 केसीस असले जे रेजिस्टर जाल्ले आसा तातूंत बेश्टे 4 केसीन कन्विक्शन मेळप म्हणल्यार बेश्टे 1.6% कन्विक्शन रेट. इट्स रियली अ शेम ऑन द गवर्नमेंट. 2019 ते 2023 जे केसीस वाडला आनी हे केसीस रेप केसीसाचो ग्राफ वाडत आसा. 2019 टू 2023 ग्राफ वाडत आसा. ग्राफ सकयल येना. क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन आनी रेप्स गोंयांत वाडत आसा. कोण आसा रिस्पॉन्सिबल? केसीस रेजिस्टर जातात, अशें ना की केस रेजिस्टर जायना पण मागीर तळेक वचना. कित्याक सेटींग आसा कितें कसली? हें आमचे गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी जर रिकॉर्ड चॅक केलो जाल्यार आठवड्यान 5 केसीस रेप्स आनी 5 क्रायम्स अगेन्स्ट विमन. म्हणल्यार खंय पावलां आमचो गोंय? इज गोंय द सेफस्ट प्लेस नाव? नो. सगळ्यान अनसेफ जाल्लो आसा गोंय आयज. एक फावटी गोवा वॉज द सेफस्ट प्लेस फॉर विमन. पण आज कितें जाल्ला? बेटी बचाओ, बेटी पढाओ हे बेश्टे स्लोगन्स जावन आसा. बेटी बचेगी तो ही बेटी पढेगी. बेटी बचेगी ही नहीं. जे तांचो जो लायफ स्टार्ट जाता थंयच तांची लायफ काबार जाता. रेप असलो जर तांचेर हो क्रायम जर जालो जाल्यार तांची लायफ आनी फुडें वतलीच कशी? बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढेगी कैसे? म्हणल्यार हे जर स्लोगन्स बेश्टे नांवाचेर आसा, बेश्टे नांवा खातीर आसा. नारी शक्ती वंदन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ. गव्हर्मेंटान बेश्टे लोकांक पिशांक काडपाक केला आनी स्पेशली बायलांक पिशांक काडपाक केला हे स्लोगन्स. बायलांक खरेंच हो गव्हर्मेंट सपोज सेन्सिटीव आशिल्लो टुवर्ड्स वुमन, टुवर्ड्स द गर्ल चायल्ड, मायनर्स, धाकले भुरग्यांचेर रेप जाता, हे गव्हर्मेंट कंट्रोल करपाक गव्हर्मेंटाच्या हातान ना. आनी व्हडले वुमन एम्पावरमेंटा बद्दल उलोवन कितें फायदो? तुमकां हांव रिकॉर्ड हे सांगता. रिकॉर्ड 2020 219 केसीस क्रायम्स अगेन्स्ट विमन. 2021 224 केसीस. तशेंच 2022 273 केसीस वर रेजिस्टर्ड. कितें चल्लां? बायलांचेर तुमी इतले अत्याचार जाता आनी कितें करता गव्हर्मेंट? भुरग्यांचेर आमच्या गोंयान अशे धाकले भुरग्यांचेर अत्याचार जायनाशिल्ले आज कितें जावपाक लागला? बीजेपी गव्हर्मेंट व्हडले उलोवपाकूच रावले पण भुरग्यांचेर जे खरेंच आयज भुरग्यांचो जो फ्युचर पिड्ड्यार जावपाक लागला ताजेर लक्ष कांयच दिना. सो इट्स अ कंप्लिटली फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर.
and BJP should not talk about empowering women, because women केन्ना जाता ती चली व्हडली जाल्यारूच ते बायल जातले, ती चली व्हडली जावपाकूच पावना, ती थंयच काबार जाता. सायबर क्रायम कितले वाडल्यात गोंयांत. आतां म्हाका दिसता हायस्ट रेट बीन जातलो आनी थोडे दिसांनी. इतले आतां बायलांचेर पळय सायबर क्रायम्स जाता. बारकेल्यो बाबडी बायल्यो आसात त्यो स्मॉल स्केल किंवा आपली ठेवीची साठोवन दवरता. आज ऑनलायन पळय स्कॅम जाता. तशेंच वेगळे वेगळे व्हिडिओ प्लस लोकांक बायलांक मॅसेजीस. आज भुरगीं मोबायल वापरपाक सुद्दां भिवपाक लागल्या. हो पळय आमचे सायबर सेल आसा ताचो कितें यूज जाता, बायलांच्यो कितल्यो केसीस तडीक लायता. हांव गव्हर्मेंटाक विचारता, तुमी जे पळय म्हणटात नारी सशक्तीकरण आनी व्हडली व्हडली पळय नांवां दितात, ते बायलांच्या खातीर कितें करता, अवेरनेस करपाक कितें करतात. बाबा आतां बायलो भुरगीं आसा, कॉलेज भुरगीं आसा, आज तांकां मॅसेजीस येतात. पुलिसेन कंप्लेन दितकीर कितल्यो बाबा त्यो केसींचेर तांचें व्हेरिफिकेशन जाता. आमच्या उसगांवां एक फाटल्या दिसांनी अशीच कंप्लेन जाल्ली. एका भुरग्यान कामाक वता आसतना चलयेचेर बॉटल बिटल मारून सगळे खून बिन येवन व्हडली मिडिया आयली, सगळें जालें. ताजेर कितें जालें फुडें, ते चलयेन पयलीं कंप्लेन दिल्ली. आपल्याक मॅसेजी येता, तो भुरगो असो त्रास करता, पुलीस स्टेशनार आपयतात, ताका बरोवन घेतात, धाडटात. मे बी तांचेर पॉलिटिकली प्रेशर येतात. जेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा, अश्यो जेन्ना केसीस येता पॉलिटिकली प्रेशर घेना आसतना फ्री हँड दिवपाक जाय पोलिसांक. हांगा कशें आसा, पुलिसांचेर दर्पण येता आनी हे सरकार सांगता की आमी बायलां बरोबर आसा, आमी बायलांक सुदारपाक आयला, बायलांक वेवस्था करपाक आयला. 50% हें रिजर्वेशन. हांव म्हणटा पयलीं बायलां खातीर कायदो करा. हांगा तुमचें पोलीस स्टेशन पयलीं जावपाक जाय, नॉर्थाक जावपाक जाय, सावथाक जावपाक जाय. थंय आमी वता आसतना आमकां दिसपाक जाय की आमी वतात, तांकां थंय आदार मेळटलो. ही जी पळय आमी क्रायम घेवन वता, कोणाक भुरग्यांक मॅसेजीस येता, व्हिडिओ धाडटात. आज खुबशे भुरग्यांची अशी तणावा खाली आसता, थोडी जीव दितात. हांचेर कितें तरी पोलीस एक्शन घेतलो म्हणून एक विश्वास आसपाक जाय. हें कोणें करपाक जाय, सरकारान करपाक जाय. आनी फक्त ही गॅरंटी दिता, ती गॅरंटी दिता. आज सरकाराक गॅरंटी दिवपाची गरज आसा की गोंयान ही भुरगीं, ही बायलां सुरक्षीत आसा. दिवपाक शकता. कितल्यो क्रायम वाडल्या, सायबर क्रायम खंय पावला आज. तितलो तुमी बाबा अवेरनेस करून तो क्रायम कमी करपाक कितें केलां हें सरकारा कडेन सांगपाक जायना. सायबर क्रायम ऑफिस बसयला, ते नांवाक बसयला थंय. सरकारान हाचेर उतर दिवचें, बाबा आमी कितें केलां. बायलांक फुडें काडपाक, जर बायलो फुडें गेल्यो जांकां असो हॅरेसमेंट मेळटा किंवा तांची ठेवी आसा, जे पयशे आसा ते सायबर क्रायमाच्या अंडर तांचे पयशे ना जाता. खुबश्यो अश्यो गजाली आसा तांच्या बाबड्यांचे बायलांनी सुसायड केल्लें आसा. हांचे खातीर कितें पावल गव्हर्मेंटान उबारलां किंवा ह्या सरकारान, ते सरकारान दाखोवन दिवचें न्ही. फक्त मताच्या वेळार आमी 50% रिजर्वेशन, हें रिजर्वेशन, तें रिजर्वेशन, व्हडल्यो गजाली केल्यो म्हणून जायना. एक्च्युअल ग्रावंडार कितें केलां तें सांगचें पडटलें. झिरो कितेंच करपाक ना. फक्त ते सोशल वेलफेराच्यो स्किमी त्योय सारक्यो पावनात बायलांक. कितेंच हे सरकार बायलां खातीर कितेंच करपाक शकना. फक्त तांकां मिटिंगेक व्हरपाचें, तांचो वापर करपाचो, इतलोच हो सरकाराचो उद्देश आसा. सेफ इज आवर कंट्री. आनी पळयल्यार आउट ऑफ 177 कंट्रीज आमी 128 आहा इन सेफ्टी वायज. इतली कमी, I mean if you see our ratio is so bad that we are being termed as an unsafe nation now for women. आणि गोवा, जैसे आसमान सांगला की गोवा इज नाव एन अनसेफ प्लेस फॉर विमेन. आता सगळ्यांनी एक एक पॉईंट सांगला. आता ना आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट मर्डर जे जाला, जायते मर्डरी जाला, पण हायलायट करपाक जाय आनी रिमाइंड करपाक जाय आमच्या व्ह्युअर्साक की जेन्ना आमी मतां मातिल्ली, वी हॅव टू रिमाइंड आवरसेल्फ जी आमी आतां बायलो आहा हिंगा, तुमचे घरान पासून चेडूं आसा, केन्ना अत्याचार जाल्यार न्हू मागीर तुमी धांवत वयता आनी मागीर सरकार तुमचें आयकना, तेन्ना तुमची परिस्थिती वायट जातली. सो आय वील रिमाइंड यू ऑल की आमची जी मेन जे गोंयान इट शूड गोवा विथ ऑल दीस केसीस. सिद्धी नायक केस रिमाइंड करपाक जाय तुमकां. अजून पासून ती केस सॉल्व जावंक ना आनी ती क्लोज जाल्या दिसता. They have not found the culprit of this case.
Then 22-year-old girl was murdered by her boyfriend आणि तेका ट्रान्सपोर्ट कातोरल्या आनी ट्रान्सपोर्ट केला आमच्या बॉर्डरार आनी दुसऱ्या स्टेटांनी. आमचे पेट्रोलिंग बॉर्डर लायन कितें करता? यू हॅव ट्रान्सपोर्टेड अ डेड बॉडी फ्रॉम वन सायड टू दी अदर आनी कांय फरक पडना जे कोण मर्डरर्स आहा ते ट्रान्सपोर्ट पूण हू सफर्स? इट्स अ फॅमिली दॅट सफर्स. मागीर जस्ट लास्ट इयर प्रेग्नंट वुमन आनी जे आवय गॅस ब्लास्टान मेली ती दोनूय जाण. आमकां रिमांड करपाक जाय हू वॉज इनवॉल्ड ओवर हियर. द हजबंड हॅज बीन एन अक्यूज. तेका पुलिसान येलो मागीर तेका बेल मेळला आनी तो आतां फ्री हा आनी द केस इज गोईंग ऑन. हें चल्लां आमचें. मागीर रिसंटली 5-year-old चेडूं जे रेप जावन मर्डर जावन एक कन्स्ट्रक्शन सायटीर आय मीन ते बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ पुअर फॅमिली तेका काय आय मीन यू आर नॉट गोइंग टू फायट अँड यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द केस. जेन्ना BJPचे लेडीजांक विचारलें की बाबा केसाचें कितें चल्लां, आमी चॅक करता, वी आर फॉलोईंग, इतलेंच. आं ते तुमचे चेडूं न्हू ते, आमचे देशाचे न्हू ते. जस्ट बिकॉज शी इज पुअर अँड शी डजंट हॅव समबडी टू फायट फॉर द केस तशेंच धरता तुमी आनी हायलायट करिना बाबा आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी पळयतले म्हणून. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिसंटली 83-year-old जाणटी बायल खाऱ्या वडा वास्कोन तेजी गोमतीच कातरली. अशें कशें जाता? आनी परिस्थितीचे जाणटीची पळयलें जाल्यार ती घरान शी इज बीन लायक अ व्हेरी स्मॉल हावस. अशें आमचे घरान जेन्ना कितें घडटा न्हू तेन्नाच सगळीं जाण यू नो एवरी वन वेक्स अप. वी हॅव टू स्टार्ट थिंकींग रायट नाव. इफ यू डोंट थिंक रायट नाव वी आर गोइंग टू ऑल फॉल इन ट्रबल. अँड ऑल्सो जेन्ना आमचे फॉरेन ट्युरिस्ट जे येता कितल्या टायमार वी हॅव सीन दॅट द फॉरेन ट्युरिस्ट हॅव बीन मर्डर्ड अँड देअर बॉडीज हॅव बीन फावंड ऑन द बीच सायड. अशें आमचें ट्युरिजम, अशें आमचें गोंय. हें गोंय केन्नाच वी हॅव नेवर हर्ड दिस टायप ऑफ केसीस अँड दीस इज हॅपनिंग बिकॉज आमचे होम मिनिस्टर जे आहा न्हू पडोंकूच ना तांकां. whether it's a union minister, whether it's a chief minister who's holding the home ministry post, तांकां पडला हें. पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना जेन्ना कोण भायरसून लोक गोंयान सेटल जाता, फ्लॅटांनी रावता आनी हूंय रावता इन स्मॉल एरियाज. पुलीस व्हेरिफिकेशन सारकें जायना. आनी हाऊ डू वी नो इफ दीस पीपल आर गुड दॅट आर स्टेईंग इन आवर विसिनिटी? यू नो BJP म्हणटा जशें सगळ्यांनी म्हणटा नारी शक्ती आमी म्हणटा नारी शक्ती. कसली नारी शक्ती? वी आर सफरींग डे इन अँड डे आउट. अजून पासून हांवें इन 2019 एन ऑनलायन हॅरसमेंट केस फायल केलेली. अजून पासून चलता ती. 5 years जाली. 5 years. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. हेच चल्लां आमचें. केसी वाडत हा, केसी चलता and the person who harasses women or troubles women or murders women is roaming scot free. So this is the thing that we have to ask. Strict action should be taken on these people and who is responsible is the government. आमची BJP सरकार बेश्टी नावाची सरकार. नारी शक्ती जशें असं म्हणला बेटी पढाओ बेटी बचाओ. कसली बेटी बचाओ? You can't safeguard a woman's safety. You can't safeguard a child's safety. You can't safeguard a senior citizen's safety. You can't safeguard an infant's safety. And it is a shame, and people of Goa should decide and bring in a change for this coming Lok Sabha elections. पळय कशें आसता, पोलिसांक कसलेंय क्रायम आसूं, कसलेंय कितें क्रायम आसूं, पोलिसांक फ्री हँड दिवपाक जाय. पॉलिटिकल प्रेशर येतगीर आतां सादो पंच जावं एक कावन्सिलर सुद्दां पोलिसांक फोन करता, मागीर ताजेर कशें इन्वेस्टिगेशन जातलें? प्रत्येक जो मनीस आसा, हांव खंयच्याय मतदारसंघाचो मनीस आसतलो, म्हजे कडेन एक 20 votes आसतली, ताजे कडेन जेन्ना पोलिसांक फ्री हँड दितले तेन्नाच इन्वेस्टिगेशन जातलें न्ही. नाजाल्यार ह्यो केसी पेंडींग कशें उरतल्यो आशिल्ल्यो? आनी बाबा लॉ आसा तो कितें तरी कडक करपाक जाय. एक मनशाक भंय उरपाक जाय. हाका कितें केल्यार आपल्याक आतां घरान सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें, भुरग्यांक जर बापायचो भंय आसत भुरगीं वायट कामाक वचना.
तशेंच हांगा लोकांक भंय आसपा जाय की आपूण जर कितें बाबा एक मॅसेज धाडली किंवा एक कितें केलें सायबर क्रायम केलो आपल्याक कडक शिक्षा जातली. हांकां खबर आसा पोलीस आपयतले बरोवन घेतले फुडले खेपे करचें ना जालें गेलो बेल मेळटलो हाका मारलो बेल मेळटलो बेलार घालून केस ती 25 वर्सां 30 वर्सां रगडत रावतली. असो जेन्ना चलता तेन्ना मर्डरूय करपाक भंय जावचो ना चोरीय करपाक भंय दिसचो ना सायबर क्रायमूय करपाक भंय दिसचो ना. सरकारान कितें तरी करपाक जाय न्ही. आतां ह्यो केसी वाडटा हांव म्हणटा लोक जागे जाल्यार लोक उलयता सरकाराक कशेंच हें दिसना कितें तरी बाबा करपाक जाय हाजेर. आणि गोंयांत आयज मुद्दम लोक क्रायम्स करपाक येतात. पोलीस लेथर्जी होम मिनिस्ट्री होम डिपार्टमेंटाक वता न्ही जेन्ना ताका कळ्ळें हो क्रायम जालो पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें जायना ते हाजो CM किंवा होम डिपार्टमेंट कित्याक एक्शन घेना ताजेर. तो जर पुलिसांक भंय लागत न्ही बाबा आपूण हें इन्वेस्टिगेशन सारकें करना आपल्याक पनिशमेंट येता दुसरे खेपे तो सारको वागतलो न्ही. लास्ट सगळ्या सरकाराचो भंय ना म्हणून क्रायम्स वाडला. It's a big failure. When the government have failed, definitely they have failed. Government itself have failed in protecting the women and child. सरकाराचो जर भंय आशिल्लो जाल्यार हे क्रायम जावपाचे नाशिल्ले. आनी स्पेशली आज लोकांक अशें दिसता की आमी गोंयान येवन कितेंय केल्यार आमकां पचून वतात म्हणून गोंयान येतात हे सगळे क्रायम्स करतात कित्याक तांकां सरकार आसा प्रोटेक्ट करपा खातीर. आणि आम्ही पळयला जाल्यार BJP सरकारान पासून सर लेट मी स्पीक सर टुडे आयज BJP सरकारान पासून आम्ही पळयला जाल्यार तेंचे MLA कोण आसा तेंचे मिनिस्टर्स कोण आसा they are already having a lot of rape cases on them. They have been harassing women nationwide. गोंया पासून आम्ही पळयला जाल्यार एक रेप अक्यूज हा तेंचे इट्स इन द्या पॅनल BJP पॅनल. तर कशें अशें तुम्ही BJPचे लोक म्हणटा की बाबा आम्ही सगळे इन्वाइट करता जे कोण रेपिस्ट हा क्रिमिनल्स हा मर्डरर्स हा तुम्ही इन्वाइट करता अशें आमचे जे विल आवर कंट्री मूव अहेड लायक दिस. This is the reason as she has said that give the police free hand aspak jay ki je kon wrong करता तेका directly police station and warrant na जाल्यार they have to be in jail for the maximum years. But BJP sarkar is inviting criminals into their party. So please जे तुम्ही watch करता ते viewers तुम्ही चिंतून दवरात जे criminals हा त्या पार्टीन तुम्ही केन्नाच तांकां वोट मारनाका. जे आमी केसीस पळयता आतां बेंगलुरच्यान एक आयले भुरग्यांक हांगा मारून व्हेले म्हळ्यार लोकांक अशें दिसता की हांगा सेफ आसा आमी क्रायम केला गोंयांत आमी सेफ उरतली. दॅट्स द रिजन लोक हांगा येवन क्रायम्स करता. दिस इज वॉट आय मेंट टू से. न्ही आतां बॅगान ती बॉडी व्हरतना इतले चॅक पोस्ट आसा रातचे नायट पेट्रोलिंग चलता म्हणटा डे पेट्रोलिंग चलता. समज त्या बॅगान एक बॉडी येदी व्हडली व्हरता तुमी म्हणटात तातूंत लिकर आसपाक शकता ड्रग्स आसपाक शकता म्हणजे तुमच्यो गोंयच्यान ज्यो गाडयो वतात किंवा येता हाजेर कंप्लिटली चॅक जायना अशें जालें ना. म्हणजे तांकां खबर आसा आतां तो कोणीय आसूं तांकां खबर आसा गोंयान जर मर्डर करत जाल्यार पचतलो कित्याक चॅकींग जायना. भायल्या देशांत तें तशें जाता न्ही भायल्या स्टेटीन जाता आसतलें. गोंयच्यान वता आसतना चॅकपोस्ट कित्याक केला इतलो स्टाफ कित्याक घालता इतलो खर्च कित्याक करता कितें चॅक करपाक दवरता तर तांकां फक्त पयशे आनी हे कशें जालें ना. ती गोवा बॉर्डर क्रॉस कशें करतात हाजेर विचार करपाक जाय न्ही. And it is very sad जे women and child department ha it is not very active. I think so they will both agree with me. They do not take quick action gaina begin. And also the employees that are there in women and child je contractor ha tenka pasun salary timear miyana. So tenka salary timear miyana so how will they work for the people? They are working for 8-9 months azun pasun tenka salary miyana. So ashe amchi paristhiti. We have departments which are non functional. Sometimes even the commissioner takes like if there is a change in the if the term there is no replacement done very quickly. You go to the office, Aizna, Falyana, and all these commissioners are given 2 postings. So they come twice a week. So Jay kon Trasan ha, Aiz Tras ha, they are going to Tina, Falya, Porva, Tina, meeting a gela, Inga gela, Tinga gela, Ashe Amchi Women and Child Department Zala Ata. It's a name show, just for show. Ani kai na, Nari Shakti. Just a showcase name. Ani kai effect na.
नॉट एक्टिव्ह अँड टोटल डॉमंट कायंड ऑफ अ डिपार्टमेंट इट इज. न्ही सरकारान आतां इव्हेंटाचेर खर्च करचे वाट्याचे अवेरनेसाचेर खर्च करपाक जाय किंवा स्टाफ घेवपाक करपाक जाय कितें तरी बायलां खातीर. जाल्यार तो म्हणपाक शकता न्ही खरें बाबा नारी सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, व्हडली व्हडली नांवां दिवपाक शकता. नांव व्हडलें आनी भितर सगळो खोकला. व्हेरी ट्रू. जुमला म्हणटा तें खरें न्ही, सगळें वयर गोल्ड प्लेटेड म्हणटा तशें, भितर सगळें तांबें भरलां. तुमचे एक्स प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकरान एक एलिगेशन केल्ले फाटी एक मिनिस्टर इनवॉल्ड आसून एक फार्म हाऊस कांड जाल्ले ताचें कितें? न्ही गिरीश चोडणकरान हें एलिगेशन केलें ताजेर सोडा. हाजे पयलीं स्वता सीएमान पणजे व्हडलो रेपिस्ट खंय कितें जालें? व्हडलीं नांवां काडटात, इन्व्हेस्टिगेशन जाता म्हणजे तुमी बेश्टीत नांवांच दिता अशें आसा. आमी गांवांतल्या लोकांनी चिंतलें कोण काय रेपिस्ट, येदो व्हडलो सीएम उलोवन वता, खंय आसा काय तो मनीस आतां? भितर पडलो, भोंवता सीएमा बरोबर काय घरा कडेन आसा? कित्याक आमकां सुद्दां सांगिल्लें पणजे बिणजे भोंवनाकात तुमी म्हणून. हां म्हणजे फक्त तुमी सांगपाकूच उरल्या? म्हणजे तुमी हे सगळें म्हणजे तांचें अशें आसा भायर आसता तेन्ना नांवां दवरप, घरान येतकीर आपलो मनीस जाता, अशें कितें आसा सरकाराचें? थँक्यू.